नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अमल दुनियावी तौर पर आपको इतना फ़ायदा देगा कि इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल कर लेंगे तो इसके जब आपको समरात मिलेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, इसके जो फ़ायदे मिलेंगे वो आपको खुद भी ज़िंदगी भर इस पे यकीन नहीं आएगा। और इसके अलावा इस अमल का जो दूसरा फ़ायदा है वो इंशाअल्लाह ताला आखिरत का भी ये फ़ायदा है कि इससे अल्लाह ताला के फजल करम से बंदा खुदा अल्लाह ताला के करीब होना शुरू हो जाता है और वो इबादात की उसके अंदर पुख्तगी और पाबंदी आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफाती नाम मुबारक हैं जो कुरान पाक में दर्ज हैं वो 99 हैं, यानी कि 99, जबकि एक नाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ात पाक है वो है अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तकरीबन 7,000 के करीब जो नाम मुबारक हैं, सिफाती नाम मुबारक हैं, वो हैं। और अल्लाह ताला की शान मुबारक ये है कि जितने भी आलम हैं, कुल आलम जितने भी मौजूद हैं वो 18,000 के करीब हैं। अब उसमें चरिंद, परिंद, दरिंदे, जानवर, फरिश्ते, जिन्नात, अंबिया किराम, रसूलान उज़ाम, सहाबा किराम, ये तमाम ताबईन, तबा ताबईन, ये तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुहताज हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज़ात हक वही है जो हम सबको और इन तमाम जहां को, जो इस आलम में और दीगर 18,000 आलमों में जितनी भी मखलूक मौजूद है वो उन्हें अता करती है, रिज़्क अता करती है, उनकी ज़रूरियात पूरी करती है। दीगर नामों की खुसूसियात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो नाम मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसकी बरकत से आप अगर ये अमल कर लेते हैं, आपके पास दौलत, पैसा, जिंदगी की आसाइशें, इससे बढ़कर बुनियादी ज़रूरियात पूरा होने के अलावा जो ज़िंदगी में आसाइशात होती हैं जिसे हम कहते हैं लग्जरीज ऑफ द लाइफ, वो भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। घर, कोठी, कारोबार, बंगला, पैसे की रेल पेल, खुशहाली। याद रखिए ये खुशहाली अल्लाह ताला की वो नेमत है कि जो इंसान के घर में ना सिर्फ सुकून लाती है बल्कि उसके ईमान में एक इस्तेहकाम भी पैदा होता है। शायद आपको मेरी ये बात अजीब लगे, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि रिज़्क की फरावानी एक ऐसी नेमत है जिससे इंसान के ईमान में इस्तेहकाम पैदा होता है। खुदा न खास्ता जहाँ रिज़्क की तंगी हो, बसा औकात ये हालात भी हो जाते हैं कि इंसान हर नाजायज़ और जायज़ तरीके से रिज़्क कमाने का सोचता है, अपने बच्चों का पेट पालने का सोचता है, भले उसके लिए उसे कुछ भी कर गुजरना पड़े। इसीलिए तंगदस्ती से हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी है। तो आइए अब मैं आपको इसका अमल बताता हूँ। अमल ये है कि आपने किसी भी नमाज के बाद और ज़वाल के टाइम के अलावा दीगर जो भी आप नमाज पढ़ते हैं उसकी सुन्नत नवाफिल अदा कर लेते हैं, तो आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद है आप वो पढ़ लें।
ورنہ درود ابراہیم پڑھیے جو کہ نماز میں بھی ہے، آپ وہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے مصلی کے اوپر، 1000 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد جب یہ 1000 مرتبہ ہو جائے آپ نے اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسے کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد و خواتین میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے اس کے 40 دن پورے کرنے ہیں، اور خواتین اپنے مخصوص ایام کے علاوہ باقی دن شمار کر سکتی ہیں، اس تعداد کو بعد میں پورا کر لیں۔ اس نام مبارک میں اتنی طاقت ہے، اسی نام مبارک کے وسیلہ سے اللہ رب العزت تمام لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یا وہاب کا مطلب ہے عطا فرمانے والا، اور وہ عطا فرمانے والی صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اور یہ تو ہے عام لوگوں کے لیے میں نے وظیفہ بتایا۔ اب وہ لوگ جو تہجد گزار ہیں، جو پہلے سے ہی تہجد پڑھتے ہیں، اگر وہ نماز تہجد کے نوافل کے بعد، جو آپ نوافل ادا کرتے ہیں تہجد کے، اس کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے، وہ اس دوران اگر اس کو پڑھیں گے تو اس میں زیادہ آپ اس کا بہتر نتائج حاصل کریں گے، اور اس وقت کا پڑھا ہوا یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو یا وہاب پڑھنا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور جلدی قریب کرتا ہے۔ آپ نے اس کو 40 دن پورا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پہلے، پھر 1000 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ نے اس کو 40 دن کرنا ہے۔ میں آپ کو 40 دن کا یہ آپ نے پورا لازمی کرنا ہے، تاکہ آپ اس کے ثمرات سے پوری طرح سے بہرہ مند ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آتا ہے یا پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔